গ নিউজের তরফ থেকে আপনাদের স্বাগতম জানাই। আমরা মারিয়া বেগমের একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, যে সাক্ষাৎকারে ভালো সাড়া পেয়েছি। সেই জন্য আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি মারিয়া বেগম যে স্কুলে পড়েছিল, ইমানুয়েল ইংলিশ স্কুল পয়লাপুলের। সেটা 1987 সনে এস্টাবলিশ হয়েছিল ইমানুয়েল ইংলিশ স্কুল। শিলচরের পূর্ব শিলচরে প্রতিষ্ঠিত প্রথম এই ইংলিশ স্কুলটি, এবং অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে তার কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। বহু ছাত্রছাত্রী এখান থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বেরিয়েছে। আমরা এই স্কুলের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচিত করাবো, এবং মারিয়া বেগম কোন ক্লাসে পড়েছিল, কিভাবে পড়েছিল, কোন কোন শিক্ষক তাকে পড়িয়েছিলেন, তাদের সম্পর্কে আমরা আপনাদেরকে বলবো এবং তাদের সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেব। আসুন আমরা ইমানুয়েল ইংলিশ স্কুলের ভিতরের দিকে যাই। আসুন আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি ইমানুয়েল ইংলিশ স্কুলের যেসব জায়গায় মারিয়া বেগম পড়েছিল সেই সব জায়গায় আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সমস্ত পরিবেশ কীরকম, ছাত্রদের পক্ষে কী ধরনের উপযোগী পরিবেশ রয়েছে তাও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আসুন। এই হচ্ছে খুব প্রথম দিকে স্থাপিত তাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সেটা আমরা দেখছি, পরিকাঠামো দেখছি। ফুলের বাগান রয়েছে, খুব যত্ন সহকারে খেলার ব্যবস্থাও রয়েছে। বাস্কেটবল দেখছি আমরা এখানে, ছাত্রছাত্রীরা খেলা করত। এবং ধীরে ধীরে আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি এই স্কুলের অন্যান্য তার যে জায়গা রয়েছে সেই জায়গাগুলোতেও নিয়ে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে ইমানুয়েল ইংলিশ স্কুলের নতুন ভবন। তো আমরা এখন ইমানুয়েল স্কুলে আছি মারিয়া বেগমের ব্যাচমেট আদিতি চক্রবর্তীর সঙ্গে। ওনাকে আমি অনুরোধ করব কিছু বলার জন্য এ ব্যাপারে খুব সংক্ষেপে। সো মারিয়া আমাদের ক্লাসমেট ছিল, এই স্কুলেই আমরা একসাথেই পড়াশোনা করেছি, একসাথেই আমাদের পড়াশোনা হয়েছে, একই ক্লাসে আমরা ছিলাম, একই বেঞ্চে আমরা বসতাম একসাথে, খুব হাসি ফুর্তি। সেই ছোটোবেলার জীবনটা আমাদের খুব ভালোই ছিল, কেটেছিল একসাথেই আমরা। ও ছোটোর থেকেই খুব সিনসিয়ার ছিল, খুব ভালো ছিল, খুব স্মার্ট ছিল। এনিথিং ওয়েন দ্য টিচার আস্কস, ও ভালো করেই ওর রেসপন্সটা খুব ভালোই ছিল। আমাদের সাথেও খেলতো, ওর ব্যবহারও ভালো, সবসময় আমাদের সাথে মিলেমিশে থাকতো। তবে ও ক্লাস 5 পর্যন্তই আমাদের সাথে পড়েছে, ওর সাথে আমরা বেশি থাকতে পারিনি। তবে তারপর ও জেএনভিতে চলে গিয়েছিল। আচ্ছা, আপনি এখন এই স্কুলে পড়াচ্ছেন? হ্যাঁ, এই স্কুলেই আমি আপাতত পড়াচ্ছি। আচ্ছা, কোন সাবজেক্ট পড়ান আপনি? আমি পড়াই ইংলিশ, হিন্দি, ম্যাথস। ভেরি গুড। তো আপনি কি আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করবেন এই স্কুল চত্বরে একটু কোন জায়গায় কী আছে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য? ঠিক আছে। তো আমরা এসেছি ইমানুয়েল ইংলিশ স্কুলের একটা ক্লাসরুমে। খুব সম্ভবত টিচাররা এখানে বিজি রয়েছেন, ব্যস্ত রয়েছেন, বই বিতরণ করবেন ছাত্রছাত্রীদেরকে। খাতা অ্যারেঞ্জ করা হচ্ছে। এখানে কয়েকজন শিক্ষক রয়েছেন, শিক্ষিকা রয়েছেন যারা মারিয়াকে পড়িয়েছেন, মারিয়ার শিক্ষক। তো তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিই। মর্নিং ম্যাম। মর্নিং। হোয়াটস ইউর নেম? নাজিয়া। Oh, please introduce yourself and say something about Maria. Okay, I'm Nazia Begum. I used to teach Maria when she was in class 3, and I used to be the English teacher. So
according to me, means she was really very hardworking and very studious. Other than that, what I found was that even her parents used to contribute a lot. They used to take good care of their children, and children's also all the brothers and sisters of Maria's family, they're very hardworking, studious, disobedient children, and any task that we used to give from school, homework and everything, whenever she came, she used to come like completed everything done. We never had any complaint against her. Thank you very much. And she was laborious, she was industrious, it was said. But what is the contribution of Emmanuel English School? That's what we want to know. Emmanuel English School. Yes. I think our school trains up a child like not only in the education way, morally also. Our school trains the children, and only being studious is not enough. You have to be disciplined. That is what is taught in our school, and morally also you have to be good. So all those things are taught in our school. I think that also is very important. Very good. Thank you, ma'am. We are meeting another teacher. আমরা আরেকজন শিক্ষিকার সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আপনি বাংলা পারবেন? আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি হিন্দিতেও বলতে পারেন, ইংরেজিতে বলতে পারেন। আপনার পরিচয় দিন। हेलो, मेरा नाम मीनाक्षी गोगोई है। आई एम when she was studying here, I think I was very new at that time. Okay, so I don't have much much knowledge about her. She is I was teaching might be English or Hindi. I'm not sure. But what to say, if she has studied here, our school motto is train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. And our discipline is the main motto. Madam always says we should be disciplined. So like that, it helps in her life, I think, okay. So that is what. So to module her life towards this goal, you have a great contribution, I think. Yes, our school has a greater contribution. For many students are there from our school. They have achieved in their life because of our school's discipline and speaking skill, we can say, and many other things are also there. Thank you, ma'am. Thank you very much. আমরা এখন আসছি আরেকজন শিক্ষিকার কাছে। ম্যাম, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। My name is N. Ranjita Devi. I am a teacher of this school, Emmanuel English School. আমি মণিপুরিতে বলি। No problem. Okay. ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯥꯔꯤꯌꯥ ꯕꯦꯒꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5ꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5ꯇ ꯇꯥꯛꯂꯛꯏ꯫ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯤꯆꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗꯁꯨ Is your experience, or do you want to say anything to the audience of Mango Media? You can speak in Manipuri also, no problem. Okay, thank you very much for Maria Begum. Maria Begum say aina akoigi Emmanuel English Higher Secondary School da ai isamak from since I have been working here since 1992. Okay. So adu matamda ko Maria Begum su ma KG1 da angang oina ma lakpani adu ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ punctuality, sincerity, discipline ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯕꯤꯖꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯚꯟ ꯕꯥꯊꯔꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯏꯟ ꯆꯠꯍꯟꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯍꯜꯂꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯔꯦꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯗꯅ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯁꯤ ꯇꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯪꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯔꯤꯌꯥ ꯕꯦꯒꯝ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤ ꯄꯪꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤ, ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯁꯤ from the beginning ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯥ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ very small part ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯥꯒꯤ achievement-ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ part ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ achievement-ꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ apikpa angang oina mana Mariana KG1 da lakpa matamda we taught them know how to hold the pencil or how to color the
arts, drawing, this and that, no? Then she looks so cute, then funny girl, and very smart also from the beginning. One thing we forgot. So, your name and which subjects you taught her in which class? Okay, very sorry. I kanoni, I gi iming Loidang Rajkumari. Ayang na KG1 gi matam de hauna I KG1 gi dum class teacher roina all subjects se KG1 da di angang sing do all subject whole subject aina loina takpi jare moida tambi jai loina mak English adagi read, then drawing, rhymes loina mak tambi samaina. Okay, thank you, madam. Thank you very much. Okay. Madam, please introduce yourself. My name is Lalflamun Jangsan. I am a teacher of Emmanuel English Higher Secondary School, Pailapu. So, you are one of the teachers who built the foundation of her career, no? Okay, Yes. you can say your experience. It brings me great joy at the success of one of my students, Miss Maria Begum, who has been selected as flying officers of Indian Air Force. I wish her all the success in her life. May God bless her. Okay, thank you, ma'am. So, introduce yourself, please. So my name is Jaswanto Singh. I'm working here since the 1997. So quite a long time. Of course, this is the fact. I'm from Shibpur, and I have been graduated just from Jirvam College, and right after that I finished like a master degree from distance education. Okay, so you are one of the teacher who taught Maria Begum and built her foundation. Right, sir. Of course, I mean that you see, I met her just when she was coming in class 5 because that time I was the class teacher of class 5. Okay. Yeah, and of course she was grown up as a very normal girl, just like others. I mean that you see, but it is very much sure that whenever that something is given to her, any assignment or any classwork or anything, I mean that you see, she was very serious, and she just want to carry it out that I mean that you see with a very sincerely, and she makes satisfied for everyone just who are teaching in the school. I mean that. Thank you. What are the main things you can ignite the students' capability? Sir, in that case, of course, I mean that you see, I cannot ignite anything because they are so obedient, and that type of the point, I mean that you say, they never lack us, I mean that, and this is quite satisfied, I mean that. I don't have to say that what are the lacking, I mean that is ignite for them. Sometimes students require to be ignited. They have inbuilt capacity, but teacher play a very essential role in this method. Sir, of course, I mean that you see, this is a very different, of course, I mean that you see, but sometimes students are not same, they are coming from different background. But anyway, I mean, just being a teacher, I mean that you see, we just try our best, I mean that you see, to improve them, even though they are a little bit different from the others, I mean that you see. And we just try to understand that, what is the problem for her, I mean, and according to that, we used to deal that, sir. Okay, thank you, sir. Thank you very much for giving time, your valuable time to Mango Media Go News. Thank you, sir. It's my pleasure. Thank you very much. আমরা বর্তমানে আছি ইমানুয়েল ইংলিশ স্কুলের অধ্যক্ষার চেম্বারে। তো ওনার সঙ্গে আমরা আলাপ করব এখন। মারিয়া সম্পর্কে বলবেন, স্কুল সম্পর্কে বলবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার সবাইকে। আমি খুবই খুশি আজকে ম্যাঙ্গো মিডিয়ার থেকে স্যার সাদিক লাস্কার আর স্যার মাহমুদ হোসেন এসে আমাদের স্কুলের বিষয়ে, বিশেষ করে মারিয়ার বিষয়ে কিছু জানতে চেয়েছেন। আপনারা আসলেন, অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর যারা শুনছেন সবাইকে নমস্কার। আমি ইমানুয়েল স্কুলের প্রিন্সিপাল, আমার নাম উরিরি সিং। বিশেষ করে আমাদের স্কুলের একজন ছাত্রী মেরিয়া বেগম ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স সিলেকশন পেয়েছে। তার এই সাফল্যের জন্য আমরা সবাই খুবই গর্বিত। এবং বিশেষ করে আমরা মেরিয়াকে নার্সারি থেকে ক্লাস 5 পর্যন্ত পেয়েছিলাম। আর আমরা সব ছাত্রদেরকে বিশেষ করে এই 3টি বিষয় শেখাই। আর আমি মনে করি এই 3টি বিষয় সে রক্ষা করেছিল, এই জন্য তার জীবনে সাকসেস হয়েছে। সেই 3টি বিষয় হলো পাংচুয়ালিটি, সিনসিয়ারিটি অ্যান্ড অবিডিয়েন্স। মেরিয়ার এই সাফল্য থেকে আমাদের সব ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতেও যেন অনুপ্রেরণা হয়। আর আমরা খুশি, তার মা বাবা আর আমাদের সমস্ত স্টাফ, স্টুডেন্টের পক্ষ থেকেও আমরা সবাই খুবই খুশি। অ্যান্ড উই উইশ অল দ্য বেস্ট ফর হার ব্রাইট ফিউচার। মে গড ব্লেস হার। ধন্যবাদ জানাই।
আমরা বর্তমানে এসে গেছি পয়লাপুলের জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে। এখানে বহু মানুষ গড়ে উঠেছে এই মহান প্রতিষ্ঠানে এবং আমাদের মারিয়া বেগমও এই স্কুল থেকে পাশ করে আজকে এয়ারফোর্সে চান্স পেয়েছে। এটা হচ্ছে হোস্টেল, খেলার মাঠ, এটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক, ক্লাসরুম রয়েছে এখানে। এই পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, যতদূর পর্যন্ত এটা হচ্ছে নবোদয়ের ক্যাম্পাস। এখানে গার্লস হোস্টেল, বয়েজ হোস্টেল আছে। খেলার মাঠ রয়েছে, বাগান রয়েছে, এই ক্লাসরুম রয়েছে এখানে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক আবার দেখছি আমরা। এই ক্লাসটা হচ্ছে মারিয়া 12-এ পড়ার সময় এই ক্লাসে পড়তো। সায়েন্স ক্লাস 12 সায়েন্স লেখা আছে, কক্ষা 12 বিজ্ঞান। এই রুমে, এই শ্রেণীকক্ষে আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি। वो मारिया इन्हीं डेस्कों पर बैठकर अपनी क्लास में पढ़ा करती थी। तब ये डिजिटल बोर्ड ये नहीं थे। अच्छा। उन बच्चों को यादगार रखने के लिए ये हमने बोर्ड पीछे लगाया हुआ है। अच्छा, ये रख दिया है। ये रख दिया है ताकि उन बच्चों को मालूम रहे कि ये हमारा बोर्ड है, हमारा निशानी, हमारी निशानी है। और ये अभी रिपेयरिंग करवाया है, इसलिए क्या कहते हैं अभी इसमें चेंजेज आ गया। अदरवाइज ये वही डेस्क हैं जहाँ से विक्रम कोहरी डीसी माजुली निकले हैं। अच्छा। ये वही डेस्क हैं, ये वही क्लासरूम हैं जहाँ से साइंटिस्ट राजीव निकले हैं जो इसरो में है। ये वही डेस्क और वही क्लासरूम है जहाँ से डॉक्टर अर्पिता चौधरी अच्छा जर्मनी में साइंटिस्ट हैं। अच्छा। और वो आज इंडिया में खास तौर से हमारे असम जो यूनिवर्सिटी है उसके गेस्ट लेक्चर के रूप में हर महीने अपनी क्लासें लेती है। अच्छा, तो जेएनबी का जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम सक्सेसफुल हैं, तो इनके लिए ये क्लास भी एक यादगार रहेगा। बिल्कुल, बेशक ये यादगारी नहीं, बच्चे यहाँ आते हैं तो वो सब सामान छोड़ के सबसे पहले वही आते हैं कि ये तो मेरा डेस्क था, यहाँ तो मैं बैठता था। और दूसरा, यहाँ से तुरंत छूट के जाते हैं अपने हॉस्टल में जिस बेड पर वो सोते थे, तो वहाँ से वो लिपटते हैं। इवन बहुत से बच्चे जो विदेशों से आते हैं तो वो तो यहाँ आकर बड़े गमगीन हो जाते हैं। अच्छा। उनके आंखों से आंसू तक आ जाते हैं क्योंकि ये उनका सेकंड होम है, ये पुराना याद, उनका घर है, ये घर है। और आप वाइस प्रिंसिपल? जी। अच्छा, नाम? सुधाकर शुक्ला। अच्छा। वाइस प्रिंसिपल। अच्छा। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो है जब बच्चे आते हैं तो इतने भावुक हो जाते हैं कि जहाँ जहाँ वो बैठते हैं, जहाँ जहाँ वो खेलते हैं, जहाँ जहाँ पढ़े हैं, वो जाकर वो उस स्थान पर अपने ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठते हैं। उनको कितना भी समझाइए कि अभी बेटा कोविड का चल रहा है, उधर नहीं है सर, एक बार एक सेल्फी हो जाए, एक फ़ोटो हो जाए, तो बहुत ज़्यादा उनका आत्मीय संबंध जो है यहाँ से भावुक हो जाते हैं, जुड़ा हुआ है। ठीक है, थैंक यू স্যার। এবার আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি জওহর নবোদয়া বিদ্যালয়ের পয়লাপুলের প্রিন্সিপালের কক্ষে। সেখানে আমরা ওনার সঙ্গে কথাবার্তা বলবো এবং মারিয়া সম্পর্কে, উনি তো তখন ছিলেন না হয়তো, তবুও এই স্কুলের সম্পর্কে বা মারিয়া সম্পর্কে তার যে অভিজ্ঞতা এবং স্কুল জেএনবিতে তিনি শিক্ষকতা করছেন সেই হিসাবে তার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরবেন এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে সে ব্যাপারেও তিনি আমাদেরকে বলবেন। सो धन्यवाद प्रिंसिपल जी। तो आप मारिया बेगम के बारे में सुना है? जी सुना है, और सुना ही नहीं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राइड है। अच्छा। और ये एक ऐसी स्टूडेंट रही है जो 2006-07 में 6th क्लास में यहाँ एडमिशन हुआ था, 2014 बैच से पास आउट हुआ और बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहा। यहाँ पर रहते हुए हमारा एक कंसेप्ट है, बच्चों को हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, तो यहाँ रहते हुए गर्ल्स हाउस कैप्टन्स वेरी बिगनिंग फ्रॉम 8th to 11th तक वो रही। बट आफ्टर 11th क्लास हमने उसको स्कूल कैप्टन बनाया, और जब इस स्टूडेंट ने ये रोल प्ले किया लाइफ में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर की, तो आज वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के द्वारा वो अपने देश और अपने समाज और अपने गांव
और जो उसकी अग्रिम जो पढ़ाई थी उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान दे रही है। तो सर ये जो पैलापुल नवोदय विद्यालय है, तो यहाँ से बहुत सारे रूरल एरिया का स्टूडेंट्स पास होके एस्टेब्लिश्ड है अपने अपने सेक्टर पे, फील्ड पे। तो ऐसा स्कूल जो रूरल एरिया के लिए बहुत अच्छा हुआ है, जो स्पेशली जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हेलिंग फ्रॉम फाइनेंशियली बैकवर्ड फैमिलीज़, ऐसा एकोमोडेशन उनको नहीं मिलता है, अफोर्ड करने का लायक नहीं है, फिर भी वो लोग ये यहाँ आके ये अवेल करते हैं। तो इसके बारे में आप बोले क्या क्या कोशिश करते हैं आप ऐसे स्टूडेंट को? ऐसा नहीं कि अच्छा स्टूडेंट मिला और बना दिया, ऐसा नहीं, आप क्या करते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। हमारे नवोदय विद्यालय जो सिस्टम है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है, ये हम उनको क्वालिटी एजुकेशन दें। क्वालिटी एजुकेशन मीन्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लस इन बच्चों के अंदर एक स्वावलंबन की भावना, सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना और हर काम को अपने हाथ से करने का जज्बा, ये बच्चों के अंदर बचपन से ही भरते हैं। जो आपने बात कही बिल्कुल सही है। हमारे पास विभिन्न कैपेसिटी के बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं, ब्रिलियंट बच्चे तो अपने आप करते ही हैं, पर जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशल एफर्ट्स यहाँ के सभी टीचर्स मिलकर उस बच्चे के अपलिफ्टमेंट में, उसका एकेडमिक के अलावा जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चे को अच्छा बनाने में। को करिकुलर एक्टिविटी के अलावा हम लोग या बच्चों के गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर विशेष ध्यान देते हैं, तो उससे बच्चे की एक बहुमुखी प्रतिभा के रूप में वो बच्चा उभर कर सामने आता है, और जब आवश्यकता पड़ती है विभिन्न कॉम्पिटिशन्स के थ्रू वो बच्चा हमारा गांव का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का नाम करता है। तो उन्हीं में से एक ये बच्चा आपका मारिया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। फर्स्ट बेस से अभी तक के जितने भी बैचेज हमारे पास हैं उन सब में ऐसा, हर बैचेज के अंदर ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो आप क्या सोचते हैं? ऐसा है तो गांव में, गली में, शहर में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, रूरल में पढ़ते हैं, ऐसा ब्रिलियंट है। तो ये एक स्कूल पूरा डिस्ट्रिक्ट में ये क्या काफ़ी है, या सरकार को ऐसे और भी इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए इन लोगों को ये जगह देने के लिए, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को निकलने के लिए? बिल्कुल, बात आपने बिल्कुल बहुत अच्छी पूछी है, पर ये पॉलिसी मैटर है, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। पर हाँ, अभी हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा कई बार निर्देश मिलते हैं भारत सरकार से, जब सैंक्शन होते हैं, जो माइनॉरिटी बाहुल्य जो क्षेत्र है या स्पेशल कम्युनिटी जहाँ क्षेत्र है वहाँ एक नहीं 2-2 JNVs खोलने का प्रोविज़न है। और हमारे देश में बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ऐसे स्कूल खुल भी रहे हैं। तो पॉलिसी बहुत अच्छी है भारत सरकार की है, इसीलिए पब्लिक की डिमांड पर सरकार भी ये चाहती है कि ऐसे स्कूल और ओपन हो। पर ये पॉलिसी मैटर है, इसमें ये मेरे क्षमताओं से परे है, तो मैं इसमें कुछ आप जनाब मोहम्मद हुसैन बरबुइया साहब और सादिक मोहम्मद लश्कर साहब जो मैंगो मीडिया से आज हमारे बीच यहाँ स्कूल में आए, तो हमें बेहद खुशी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो इस ज़िले के बच्चे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उन बच्चों को एक आइडियल प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कराएं, ताकि आपके इस प्रयास से जो गांवों के अंदर, हमारे शहरों में जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है, वो और यहाँ स्कूल को ज्वाइन करें। और आपका ये प्रयास हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में भी बहुत काम आएगा। तो हम ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आप हमें ज़रूर से ज़रूर इस प्रकार से कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो আমরা এখানে উপস্থিত ছিলাম জওহর নবোদয় বিদ্যালয় পয়লাপুলের অধ্যক্ষ আজিজ
আব্দুল আজিজ সাহেবের সঙ্গে। তো মিস্টার আব্দুল আজিজ সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে উনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, ওনার মূল্যবান সময় থেকে কিছু বের করেছেন ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের জন্য, এই এলাকার ছাত্রছাত্রীরা যাতে অনুপ্রাণিত হয় সেই জন্য উনি সময় দিয়েছেন আমাদেরকে। এই সময়টা শুধু ম্যাঙ্গো মিডিয়াকে দেওয়া নয়, গো নিউজকে দেওয়া নয়, এই সময়টা তিনি দিয়েছেন পুরো এলাকার মানুষের জন্য যারা যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখবে। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ জেএনবি কর্তৃপক্ষকে। बहुत बहुत धन्यवाद।